吗? Welcome to our new video. New topic for today mga ka-berks is paano gamitin yung shi at saka yung han. So, paano daw i-connect yung shi sa subject to, ano ba tawag dito? Subject to nouns at saka yung han, paano din daw yan i-connect sa subject to adjective. Kung paano siya i-gamitin. Kasi sa English mga kabers, iba kasi siya. Kaya ngayon, i-try natin paano siya gamitin sa Chinese. So, welcome to our new topic with my father-in-law. Hello, how are you? Okay? So pa, Hi. moment start shi. Okay? I am the teacher. 什么中文？我是老师。对，我是老师。shi, mga ka-berks, yun ang ginagamit niya para connect tawag dito, nag-describe siya sa noun. Kumbaga, subject plus yung shi plus yung noun. Kaya ginagamit nila ng shi. So, try it pa. I am the teacher. 我是学生。不是 teacher. 啊 Teacher. 哦 I am the teacher. Teacher. 我是老师。 Okay. You are a student. 你是学生。 Okay. Ginagamit niya yung shi, mga ka-berks, student. Student is feichang. Tapos, yung ni is a subject, diba? Tapos, ginamitan ng shi. Tapos, yung noun na student. So, ni shi, feichang ma. 学生。 Okay. Tapos, ito pa mga ka-berks, another example. They are Americans. 他们是美国人。 Okay, tamen shi may goren. Tamen mga ka-berks is they or sila. Tapos, shi, yung ginagamit na pang describe sa noun. Yung may goren mga ka-berks, yun yung Chinese ng American. So, they are Americans. 美国人。 Okay. Chinese pa. They are Americans. Sa Muchungwon. They are Americans. 他们是美国人。 Woman shi, 菲律宾人。 Philippine. So, pareho lang siya mga ka-berks. Pag sinabing tayo ay Filipino, so sasabihin natin woman shi Philippine. Philippine red. Okay? 我们是菲律宾人。 Okay. Tapos, ngayon mga ka-berks, gamitin naman natin, paano gamitin yung han. Yung han naman daw mga ka-berks, nagde-describe din siya sa adjective. Kumbaga kanina, yung shi, nagde-describe siya sa noun. Ngayon naman, yung han na H-E-N, nagde-describe din siya sa adjective. So, for example, mga ka-berks, she is beautiful pa. 她非常漂亮。 Kasi feichang, so this is very. 哦 ，very， 她很漂亮。 Okay, again, for example, mga ka-berks, she is beautiful pa sa Muchungwon. 她很漂亮。 Okay, rugo very beautiful. 她非常漂亮。 Okay, yung feichang mga ka-berks, ginagamit yan pag sinasabing very, very beautiful. So, sinasabi yan. Okay. Pag sinabing she is beautiful lang, ano siya? Ta han piao liang. 她很漂亮。 Pag sinabing she is very beautiful, 哦，她非常漂 ta 亮。 feichang piao liang. Okay. So, another example mga ka-berks, they are kind. Siya ay mabait. So, sa Muchungwon pa, they are kind. 那样看就是她很善良。 Okay. Tahan shan liang. So, tahan shan liang mga ka-berks. So, ginagamit siya ng han kasi nagde-describe siya ng adjective. So, another mga ka-berks, you are smart pa. 她很聪明。 Okay. Tahan chungming. Kumbaga yung han mga ka-berks, dinescribe niya yung adjective.
yung adjective is yung smart. Ang chungmo ng smart mga kabers is chungming. Okay. So, for example mga kabers, ibang example, she is nurse pa. 她是护士， Ay, ta shi, hu shi. Bakit siya shi mga kabers? Kasi ang dinidescribe niya is noun. Yung noun is yung nurse, di ba? So for example, ang dinidescribe niya is tawag dito. Pag sinabing, for example, he is generous pa. generous， Tafang. generous， Tahan dafang. 是吗？ generous 是大方，他很大方， Tahan dafang. So, yun yung mga ka-berks. Kung i-recall natin mga ka-berks, pag sinasabi mo, describe mo yung noun, ang gagamitin mo yung she. So, halimbawa, I am the teacher. 我是老师，我是老师. Pag sinasabing she is beautiful, kasi nagdi-describe ka ng adjective, 她是很漂她亮，是很漂亮. Pag sinasabing very, very beautiful, 她非常非常的漂亮， feichang 漂亮. So, gamitan nyo ng feichang mga ka-berks instead of han. Kasi may ibang word din sila na para ma-emphasize din yung very beautiful. 她很善良， 对，tahan sanyang, they are very, very kind pa. 非常非常的善良，对，you are very smart. 她很聪明， Tahan chungmi. Very. 她非常的聪明。 Okay. So, yun na mga ka-berks. Sana may natutunan kayo for this vlog. Thank you mga ka-berks. See you next time. Bye.